Hi guys! Welcome to my vlog! So karon, adto ta sa gitawag nga kuan, my favorite place. Charot. Pero gibaha siya karon. Muna akong gusto nga anhaan jud kay so far nindot kay ni siya katong dili pa winter pero karon sige nagkabahaan. Sige nagkabahaan, Braid. Baha, di ba? Sabi ko sa iyo eh. Nara siya eh. Ha? Hi. Yeah? The tree? Baha, di ba? Oh, baha. Try natin sa kabila. Aray, baha. So, try na mo sa pikas. Be careful, look. Baka nilagyan nila ng pink kasi dito, hanggang dito yung tubig. Di ba? Ang dami, oh. You see how it's weird? Yeah. Maybe should- there's holes or something, I don't know. We should probably get out of here. So, mo ni siya. Akong paborito anhaan. Pero, manglakaw mi kay baha kaayo. Wa mi maadtuan. Balhin ni ikas. So, taman diri ang tubig, no? Mailan, kita ninyo. Baha din siya. Kaya nga, no, sige, ulan diri. Since, kuan, siguro, since November, walay adlaw nga dili magbaha. Ay, magbaha, magulan. Ulan for me. Let's go, look. I want to go in the van. So, ni Annie was sa Pikas. Ano ni? Conserved, owned, and managed by North Olympic Land Trust. Enjoy this property. Oh, okay. So, it's a conservation area. Di ay ni. Na yung mga bagong tanom. Mga kahoy ay. Tara. Look, where you going? Come here. So, ginana din na nila pagtanom, oh. Butangan nila, oh. Atong duulan. This is made out of what? Strong plastic. Para di siya makuan. Madaot, dali-dali. Punay uban nga mga tumba na. Okay, tuara. So, ang palibot na mo, kuan, puro kahoy, pine trees, mahinana. Nya di kay siya nindot ron kay, agoy. Nya daghan og, sitaw ka na, nangatagak ng mga dahon-dahon. Pero conservation area daw ni, karon pa may nag-anhi diri. Tanawa ang moso. Wala lang. Ay, kuan dito CR. Dito o kana. Kana ay. Mga pati nga kuan ba? Portable potty. Ready what? Anong gagawin mo? Tabi-tabi lang po. Tabi-tabi lang po. Tabi po. Where you guys going? Stay here, guys. Ay, Talia. Uy, kadako. Tabi po. Just Talia eh. Talia, be careful. Ay, kung under eh. Magandahan, no? Maganda siya, in fairness. Yeah, feeling na ako kay na river dito. Kay sabak kayo na, oh. Nice biya, oy. Wait, meron? Oh no, Talia, you okay? Oh. Oo, Talia. Let's get out of here. Ito man si Talia, oy. No.
Nagdadam. Yeah, look, it's gonna come out there. It's up there. Agoy. Agoy. Parang meron pero zero yung ano, Ah? yung gasket niya, yung seal. Oh, yeah? Get out of there. Pasok yung hangin. Oh? Baka sira na. Zero na. Parang sobrang lapit siya lalabas pero ayaw. No. Okay, go ahead, pump it. Saan taliyahan, ah? Wala na yung sapatos niya. Sobra-sobra na yung sapatos niya. Oh. Ano yan? Ano yung meron dyan? It looks like a shed, and those are footings for another shed. Oh? Baka those are the footings for this shed. I don't know. Oops. Don't come this way, guys. It's too Hey, deep. stay here, look. This way, this way. This way, that way. Whoop, be careful, look. Careful, look. Careful. Careful, careful, careful. Look, you need to go potty. It's too muddy. I'm gonna go pee, look. You need to go pee. Look, I'm gonna go pee. Ready? These shoes are new. Yeah, those shoes are new. Yeah. Look, you need to go pee. Every time when I step in the mud, Mud. Yeah. they get my going dirty. Wala, uy, hindi kita kuha. Okay. Look, come here. Look, you need to go pee. Mama, How about you? Is that you need to pee? Eliashe, where you going? try the warp. Oh! We want to. Wala na. Sobrang dumi mo na, Be, oh. Maybe we can do Where you going? that we are falling people. Oh, you wanna dance? Okay. I wanna dance with somebody. Go! I wanna feel the heat of some... Beat pala. With that phone uses music to dance. Yes, you wanna dance. Okay, look at Talia. She's going down. Psst, Talia! Balik diri, be! Be, ayaw! No, no! Come here! Talia! Mahilig siya mag-inana mo na mag-imagine bitaw. Mag-kuanda yan, story-story. Oh. So, put her down. Put her down, babe. Oh. No, no. Talia, no, no. Tanawa. I told you. Come here. May gani, wa kan tusok atong. Lagyan na ba? Tunok diri. Ando. Pagpiyo, be? Dili rata ba? Dili pita. Oh! Tusok ka dira. Ano man to inyong papa, guys? Turo eh. Enta? Yeah? Enta? Okay. So, natagak si Talia. Nadusmo. Karon, pugaw na kaya iyahang legs. Legs niya, iyang legs. Peace, mommy. Ito, iyahang kuan, iyang... Asa, iyang leggings. Ito na ang isa, oh. Throw it away later. Nisibat na jud. Siya jud ang pinakakuan nga bata. Oh? Siya ang pinaka-excited for me mo gawas. ang sunod-sunod kay ang papa. Bala ka diya. Oo. Yung mga kuya, relax na kayo. Siya jud ang pinaka-lihok sa tanan. Nice kaayo ba yan? Tanawa, oh. Mo din yung ilahang kuan dire. Si tawagan ni ani. Moose. Ambot. Unsa kay tawagan ni braid? Unsa kay tawagan ni? Moss. Moss dai dili moose. Moss. What's the spelling again? M-O-S-S. M-O-S. Oh, moss. Na siya, moss. Okay. So, natagak si Talia. Nadusmo. Karon, pugaw na kay iyahang legs. Legs niya, iyang legs. Peace, mommy. Ito, iyahang kuan, iyang... Asa na, iyang leggings. Tuwa na. Siya, moss.
Lang. Tara, oy. Ato na ta, oy. Tara. Aman ta. Ha? Aman ta. Teleport na? Ato ta, Pillar Point? Ato ta. Okay, sige. Ato ta. Wow, nice stick, look. Manglakaw na mi. Kaya wa man kay na. Diri, oy. Conservation area naman din ni siya, oy. Kasi sinira siya ng tao kaya inaayos nila. Tama ba? Hindi Kaya nga. may bagong tanim na puno doon. Sinira ng tao or pinuto lang nila? Yung mga anak mo, oh, tignan mo. Si Telia man. Ayan, oh, yan. Nag-stop na naman siya, oh. Hindi na. Mura rin siya. Kind of. Uh-oh. What's that? A gum. A gum. Keep it in your mouth. Boing. Pass. Put it in your mouth and chew it. Yeah, chew it. You might drop it and the bear will come and eat it. You want a bear eating your gum? Oh, sa mga gubog man. Oh, han pala siyang lasing. Lula. Siyang lasing. Chew it. Oh, Chew it. Chew it Oh. in your mouth. it's okay. Yes, Dad. It's okay. Sakit? Ano sa man? Hugaw? Hugaw ka? Kakai, tara. Speaking about. Careful, Talia. Alright, so naami karon sa Pillar Point. I told you, doon kay Miss Dagat. Bye-bye. So, pag low tide ani, kuanis siya kanang daghan kayo shellfish, mga tahong, pwede ka manguha diri for free. Na. So, high tide karon. Taas kayo ang tubig. So, wa jud mi makuha og madaod-daw. Anya, so this is what I've said. Kana lugar, dagat din ha, kakahuyan, forest na. Bye-bye lagi sa kuan sa bukid. And dito, ang likod ana, maunang kung asa mi nakapuyo. Likod ani, kani. So, motuyok man mi, tuyok mi. So, gikan diri din tuyok mi daha. Ang likod ana, daha mi nakapuyo. Anyway, so nara ko ang mga kapamilya. Oh, no. Stand back. Stand back. What are you doing, babe? Sobrang bigat kaya niyan. Asa ka pa? I told you. Ang bigat nga yan. I know. Ano? Natay nyo. Ah! Han, wag na Han. Si Talia kasi gusto niya. Brady, Talia Shay. No, you can't go there. Here comes the water. Israel, be careful. Pili lagi. Gusto pud ka mo tuklod na buing. Han, Han. Wait, on my picture. Yeah? My picture. Yeah, I'm taking a picture of you. Here, Han. Bigat ng batang yan. Daddy, it's long. Kill him in. Oh,
Look at that over there. Wow, look. That was nice. Yeah. I need so much cooking. Sabi niya, yeah. Look, be careful, look. Walang araw. Those are wild berries. Murag lang. Where are we? On the beach. Beach. What are these? Pwede di ka magsugba-sugba diri. Ay, Han! Pwede ka nang magsugba dito. Where's Delia? Look at that, Israel. Wow. There's a tree. There's a firewood. Oh, yeah, the firewood. Wow. Baha din siya, oh. Stream gikan sa kuan, bukid. Wow, Israel, look at that. Let's go. Oh. Sure. Careful. Careful. Careful, look, where's your jacket? Careful. Whoa. Whoa. Israel, be careful. Israel, be careful. Nice kayo, oh. Go. Be careful, guys. Look, walay tugnaw, look. Gakurog-kurog na ikos ka tugnaw, look. Be careful, Israel. You get close. Water. Yeah. Whoa. Yeah. Here comes the big one. Gikan ni sa bukid. Ito. Pretty man ga. Look, I can Pretty see man. Wow. Look, you want to see in the river? Oh my gosh. Why would you be in the river? So, hello guys! Naong tagamay. Sumano siyang tubig gikan dito sa bukid. Mga ulan gikan sa bukid. Siyempre, munaog na sila diri, no? So, usually, pag wala kayo ulan, kani diri, gamay ra kayo ang stream. So, hindi mo madunggan, hilom, pero karon kay sige sa ulan. No? Dako sa ang tubig. Siyempre, na naman yun na siya. So, nice kayo, no? Gikan pa na siya dito. So, nala sila. Ha? Nice kayo, Jud. Mora kong istorya. Wala na ko yung laing words nga ma-describe. Pero nice na siya. Na ignorante mig sa pa, no? Char. So, what do you call this? A stream, a river, a sapa? What? Stream. A stream. Or a creek. A creek. I don't know. Gikan sa bundok. I'm small, I know, but wherever I go, the grass grows greener still. Jump. Jump, jump, jump. What, babe? Ready? Run. Run, guys. Run. Run. Run, Talia, run. Isuga ni Lokoy. Wala yung jacket. Come here. Run. Come here. Come here now. Uy. Run. Let's go.
dyan siya ng... Let's go! Run, 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 run! Run! Let's go! Hoy! Babae! Shh. Let's go now! Na, uminaw. Hoy! Sibat na sad na siya. Hoy! 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 Wanan. Gusto ba tiga? I gotcha. No? Come here. Sibat ka ha? So, here comes Daddy! Yan ang nagituklod ang lag. Kanaon ang nangatong. Sige, sige daw, be!